badi mandin kol na kam maylal ngal konton se hotel bi fana ngana nale kacha ka kibaro di alla maninga kawla yo alialo nga faliere no lokun tambila ko makisal ni senegal nyanta diamula koma ka minke watni wati ka bin sa fulota ay funti ani mole diamu ka hitandi molla ko banko nyanta tamala nyami fo ni sa boindino wolon anata décision jamalta ba ko couvre-feu min baker mi alon ko aka folo no 8h kata 6h du matin anata fo sain aba folo la talan kononto suto fo talan lulu subala akole fana Marcel yalo ko no Marcel be soronal no tiri fula ate ko sain Marcel tiri kirin drone sa jube e ba sorona nyami mais mole muru ye wafiroke ni ala kumo be jube dal ay kol yon fandile in silo sai mo jamana ta diami ko wato min na yin sa man tinyaro ke e ko mole si mol kan ta dulato ye kodo bondi ye balwol san e ko mol makwela sai sa fela folo de tinyaro la e ko mole fundi wodun mune osabu wenak ay diam jamana de san Senegal mo ko Macky Sall amuruta ko male Macky Sall ko ate ani londi tiol de diam te kay ko ñin sa min bijan mo malo wat jumala bitala fo skar sabalon fo karnani ñatolon fo karlul fa ba mesiala wotide mo malo say nak mota sino la o ñama fo nga fero beke ni sa balu ñonka comme sa dol be ba ñami jam ni balu ñonka bari nga continue nka kuol ke min batinala asasa te sembo sotla wolon kam budol kun kana nakki nyon na bake nka maskol dun ay kunyama fuje bar mol kol ko italiamira Macky Sall amuruta komal katun sasa jawyata wato minalo atako mole san alfunti dol fon da telefon ka fuko sandal akol ko momo ila responsabilité da wol ndel manta dunno o detail ko mais ndel nata mira nyun ko lan ko mune fonsi Macky Sall nyori fa yin décision da al hakilo bala lewna nyasen ko li saltal nu la jumoto e ko manya na salla ye almamo convoqué commissariat Kaolack Halif général de nyasen afanam fundita blatano maga kabri e fundita police Halif général au fond ni ajube amman kontan akol ko san juma nala mbe salla nga jube min bakela babol ka fola pouvoir au défier san wo ku ontel nata mirako tombi Macky Sall amalle fo histoire en parce que bi ni wol nata sali lewna nyasen wol salta ay police wala gendarmerie kilje kata ko busa ke funtindi ka almamo muta o batinyaro min natla banko ka mo mala badanna dami yo na sita fanan ko dike akol ko mban ngebula dron min diate yaki wol fana mol ba jutla mansala le ba fele ko mansa ma décision soto adonim banko kan mol jutla mansala rek aka tinyaro nat sante ya mi rek asi min keno mi yatina atota tinyala bake wala na tariya ako mole ko sa mol sita no salde jumoto aya fenki katu ni aji mbenata adu meto ko falalila ni ba banko kan ye luata amanjawya parce que bi atelon président de la république oti atel nyanta luata banko kan mole blaw luada bar ni luata banko kan inyanta fero bekelale mimbatna le lua mole blanoma bar ni luata ye dol bula wol ya respecté ba bula noma dol min diate yo ke ye nyabiti wal ka tiyaronat katu niaji khalif général lewna nyasen afuna wilta parce que ay minke mo bu ko ke banko kan ka fuko mansa mba kelal ngajube mansa wa min norje mo bu ko ke banko kan mais niaji fana ayake amalaf jutuna yalla mo si wol mira katu dol bi jela wol bas nafilo lay bas salna la jumol to mo be ba jela dawa bon le internet imam fen foli iba deri iba wol jubela I camera wolong hakilmati wodol manki hakilmati bawo ko iba fere ko ha wol ni ba salle bu ko nakki ñom balade ni ñi ndol fanam bula ni ba salle fo ba nakki ñom balade hakilmal lo banko ni ba banko marala
i ka feeroo bee kele ni ye loi min londi Dakar Kaolack ya marchendi Ziguinchor ya marchendi Touba ya marchendi Tamba ya marchendi banko sate o sate ya marchendi wolo mansati ni lafta ye kulya bari ntel ngamin fale la sila dawla nka man fulo Macky Sall ntel nani président i ka mira ko ni iba futata mansayal parce que ka politique wala samba ñaato e buka lafi e la pouvoir ye boy e buka hani ka décision dolta te o man bete a banko ka aka injustice ol nat bi ni aje khalif général lewna ñasen wilta fa ka kuma fo adun alfalo mo ni kuma sifa alfa bu kaf bar molon fana bawo ni a disole man ni wala man dia a man kontan a jele ko i sonto dolma minna i man so atema wala na wilta adu meta falale de ngolo ko nyin dina ko wala si ko mol si hakilo to ala bak banko ka ak histoire on nat mol si hakilo to ala bak banko ka en tout cas bi Macky Sall e une décision minda sa nga djube nga dua fana akana ke décision ti mi alon ko asi tiñaro nadi katum ali do moy le ka fa docteur Thior parce que te météo fo banque dol yol mire ko immunité collective ka fo immunité collective c'est-à-dire nga bula sasa mo jama ma bay ko nyin sasa a jayati nyawnya jama abuka mo faaw nyama fana surtout fondinkel ni jato ba kende yari san si fero ke million ko jato man kende ya bak ngol mabondi molonke nge confiné fondinkel nge bula sasa tama ba abuka ate kuno lema isaje I jato ye sasa mara a long aba mutan nyami comme ça ta sembo sot la banko kay ka fo l'unité collective mo sa mira ko wo docteur sifa docteur Thior ñor Macky Sall wol le lamoy bari ali ajede ba Macky Sall une décision beta mo be man d'accord tewan ko itel tela jameo yalla Dakar imam ratibo ko itel tela jameo yalla dula jamal bota tukulorol ko itel tela jameo yalla mo jama ko dal itel dal foye ku ko so ngin sate to yena mol bendi jameo katu ita mo nata jamon ya fu dole ñinne ba salla ya fu ñin dole wata salla o manque responsabilité ali ajel fana que société civile politique opposition mo be bulata Macky Sall normale e ko ita muro ita subo i wote defon e loi dire ko loi d'habilitation miat na Macky Sall aba banko tamandela le adiata nyami atita assemblée nationale to wala afom bitani ne la ba loi ka mindino hani kodo fo na ba bola décision ta dron kodo ebo alors que ni loi d'habilitation man sotono dani ba kodo bala silo le biya ka tammi min o be ya di ale ko ba banko ba kandirine isi fero ke ye banko tamane silo la bar mo be ajere kabri ayana ngin discours la bonke e kamera o kambe o mimba keri no kambe on tinyata katum opposition politique jama bi e funti tele e ba kumol fole ba critiquer la ali Ousmane Sonko fonje anata déclaration de presse ok ka hitandi que Macky Sall mantar siloka Ousmane Sonko ya hitandi le ko Macky Sall mantar siloka ay kuma jama fo miya lonko ka hitandi le ko bi Macky Sall mol jiktal no mol ya mirako aba mol funtindi la kairo ko ni ko keloga ni mimba ni kelo manin kelo minna ni sasato mais ati amira Macky Sall abulo mambo Ousmane Sonko tel de nga hakkilindiwe min dinna yi silola tel ko Ousmane Sonko a meta diamo lale aka diamo kele fondin kelo miya lonko hakkilo bala ay diamo no xammo bala adu asobeyata bar ñin silon tel ngam del kala discours min be la moy ñin silolon de ngaja ay discours fo mi alonko pour ntela manki discours betoti parce que Ousmane Sonko bi ala makamo futa dulalto am magnana aka fondindi fay futa duma am betia ni amoy wolu Ousmane Sonko à la conférence de presse ay min be fudi i kamera mo min dunta internet ya moy mol ka min fo Macky Sall la karola aya be ko dron kana ko sindi Macky Sall
France min fa ka bulawol noma nim France ko ten a foten Macky Sall ni Macky Sall wato min na sasa ma futa dulato ako mole al soron san sasa futa dulato ako mole kal funti kuma mesen jama amanke ko mol ka min foten to nyanten wonten mantro fola min ko Ousmane Sonko alam makan wo futa dami amanya nate ko diamu sifaf parce que ate signé ça sken le président de la République donc a nyantele comme mol ya lo nyami Ousmane Sonko mol ya lo minna wolo akasile ay mira ay kufo mi alonko iba fala na d'accord tala wala na man d'accord mais ça eta fono la manke kuba sobe mais tubabol kaf mi populisme ntelia mela nyin silo wala ya amuta katon ikamera ko akola ha sande mo be ka makisa gala nyin la mo be ka bo yeva mbadi ngata nga sembe ko wala nga diamu comme ça wo sa fo nteni telnon ye jutu makisal akumo wala un populisme c'est-à-dire que ka mol dubé ika min fo abetia ta mam betia mais les candron pour que ñorindi mansala fo ite si la ko warande o do mam betia parce que bi Ousmane Sonko kabrea ko atemanya na loi atata loi d'habilitation wotela ay kayti le bonda ay safero ka bondi ba fala ntede ni Ousmane Sonko na man d'accord mais ta fala ko londi tionte ita fala hakilmante bari ñin silo aboyta len te ngamira kuma do bi yela parti o de ko tu dolle kele dol bi ko tu dolle itenten yalo ala modol bi bi wala ñanta ñim fola la militant la aliaje Macky Sall nim français min fa ka wol fo ke nin ate go manka tele keloti bari musa miral fanan ko momo ni ba ñinindiro la surtout aba situation min da man feya wado si tromper no le wado mol si hakil do dilale watre o manke hakil ñi mat mais ala ni conférence de presse o dal ateni Macky Sall be dal ñi silo e boytal mo sa fono ñami Macky Sall la diamo ma mol convaincre sa fono ñami mol ala diamo ma la bak sa fono ba wa fe la décision min beta ama mo forcer de bari mol camera sa mol fa ko dal ñin dal ala diamo manjikala mbatun tel ngana décision ta donc confiance au démocratie ni ka baruma o min de wonon confiance mo be manseyala wala ba manseya ñino la yantel fero beke la confiance o etari ni population tema wol batna la sini somo yetu ila manseyala natri mu présidente non ten ye chabo di le ko ete ke mansati wana Ousmane Sonko afana ayanta hakilo tulale dia mu dol bi ya kakra dabla je ay ala molto ala militant wol bula wol kof wolom silot yo badi manin ko na kamelal actualité do fana biye a fundita o fana e moli e mu bak décret do le fundita ka fay décret 2020-964 que Macky Sall a signé au décret atenata au président de la République ko a laftale san mo neneketa président Conseil économique social environnemental wolon sa Mimi Touré ba dami ko milbe ya nyaton ko yanu après tale karo kare ay fendila ala mindila wode ndel fenta ni mi o soto karo kono ita fenfola ba ko karo kare million nani ani wili keme abe jola wala karo kare abo woto dilela woto mi alon ko laisser passer batarla da min diata ka dungele ay soforo diala karo kare ay carburant diala essence on ka funyami litre keme lulu amam bande ako asi modiala min batarla la sécurité noma wala min batarla gardien mulungu la abulu o décret kabra fundita banco mo be ko non c'est pas possible mol bagni ça parce que au décret ko le 17 avril non il a signé ota metal demandé ça ay carrossel mais ka fami aba circuit ko no aba silol ko no mansala silol ko kabra fundita mol sonkata mol ko bar ñille hakkilo mo war
banko ba kolya min to momi ya lone ko keta no président conseil économie sociale et environnementale depuis mama sankoto ite o wili ko e bol jole million nani kemi lul fo ninkel bijan e manta do kol mol fon ka fo yeni institution mil londi teni au conseil des collectivités territoriales conseil économique social et environnemental iman nafasoto ya ki gel dron pour il a politicien ke dundi ka fendi la karokon mol bo be sonkala iko wena nyinke kotiki kabri ngame mansa fun kol fon ya jube ko tinyaro bakela mol man kontani la nyin karola inata kayti do bondi communiquer tel ko wo décret mol ka minje to nyanten itel malo boda dami en tout cas tellement ça fait mol ko iko ha bari dol fon ba do ko le impôt et domaine ministère de l'économie et des finances wol ko mais nyin décret to nyalo afunditale bawo ni décret bondi parce que surtout ministère de l'économie et des finances ni ko moy ka mojo adu ministère de l'économie et des finances wol ka joro ni mo kay to futande o ma o to jono la say wol mo dol ba do ko lo ministère de l'économie et des finances ko ko mentel ni décret a futata malé bawo ali lettre ki ni internet na boîte aux lettres a futata gele nga gele woto bi atel ta fono la ko manki toñati itel ko na ya tar nun décret o décret toña long tombi ya bondi no journal officiel parce que journal officiel mansa e kuku bondi ay loi ta aka bondi wala journal officiel itel ko ay ko mole ko alta journal officiel o jube na tar ñin décret toña lo alba jele bari yara fan toliya ye muta jele fana katun sofono Quand on est un journal officiel, décret 2020-965 à Bidjele. Décret 2020-966 à Bidjele. Bartonia, décret 2020-964 au Mantardier. Au décret 2020-965 à 966, au décret pour un comité de suivi force Covid-19, iba tamandi la nyami ani général François Ndiaye ya kenyami anyaton koti wo décret fulo le wol décret fulo le wol nommé bari niya moy 965 966 basot la woto 964 soto tale nin décret 964 man soto woto décret 965 manyana sotra woto décret 966 manyana sotra sa mo be ko yelo ko mambala alcool ko tonya wo décret mansoto sa ala fu moli ko décret 2020-964 mun décret lo ba amantal journal officiel katum mansa man folo nyin kalabante ya ko la sa ni décision ta mi alon ko ni a lonne ko ni a funtindi mol ba lonnale ibuka son ka funtindi journal officiel Ousmane Tanor Dieng a meta ni Macky Sall ba tamla mol ba le ministre d'état mais mo ne ma dia ki décret journal officiel non ni magistrature olto ika mol postol di la mais mo ne ma di ka jama bi je bu ka son ka ke journal officiel akatin ko itel mi a lonko bi ni a fundandi journal officiel dron mol ba tar yala lon na do saji e fon ni nandala par Sénégal fana manke banko de mi a lonko mol hakilo su kitala ye ku ke mol ka jele nin ko de ay mol niyo sisi bak ka fu ko bi banko ba si lorin karo minna kanin ko di babo ni ka di minna ni e fem foina ta fon tel maki o manki to nyaati o da moyo mandia ka tum bi karande lal bi janne bi binin sanji jel ikolo ko ali nal dakota ni ala kay imanson ka ko do mansoto mo jama bi jam bi isi la fi jara la ila sate to l'hôpital tige dispensaire ndingol fontier bi mo mi alon ko ye banko ye doko ke banko ele to nyalo bari tata retraite wala fo bi basiri e mantal siri mantal fenna kana bi ka ni ko di ba bonni ko ba di la wala mala dulato na man sala moli fo ye hakilo te ko kudol jube aka tiñarol naati banko ka
yo janim ben bandila nani kibaro la nsi ndoma do bije ka fay ko Wandifa Dramé mba jayila mba tentula ay kubete balake ani akaf nyoma dol ikol ko bawo sa en fele ni coronavirus adunta seju region to itel do mu kilim fonding kelleti iba willale fero beke ye mol danna ye mol mako mimbatina la ko nin sasa ata dunna bunkilin ibenta yela mouvement dolo ka fay ar bunkilin ki covid 19 bidon ko de malo munane ala yake surwa kan wala ar bunkilin ci covid 19 bari min beti ata wolo munnat ne wilta o mu kubete balti e wilta sai e koy bukar mol sensibiliser ka mol karandi yante fero min beke la pour ala si tankande nyin sasala yo isi maskol fananda da ka di mol la inin lañu associé mouvement ko karalal fanan bigel mil be d'accord ko isi maskol da ka di mol la ka nyum bul courant fanan 100 ani balu fanan ka 100 ka di mol la adon il manque meroti de Wandifa manque meroti ay barala ni initiative wa betiatale oto mo jama bije bi mi alonko ni ale makoy ay domandin karfema isi ku keno le mi atina ni sasa sa no katun kamin fale dron mo ngana makisal batu makisal ati president no ay minno abakella bari mo moje iter nyante ni o kanandila iter nyante fane ni o kantala makisal te wilno lay na momo ja fay ko ka tonde te ka fay bekete tene momo iter nyanta jubela iba min keno la foni sasa nsin kutuno ala oto Wandifa ala barka ale minka abetiatale tombi adroma ke modol bi bar ngatel tamoy mais sinon nga yele fana merol ibaka nga mer jamat ofrjan bignona Mamadou Lamine Keita mo be ajele Ablaye Balde ali ajele ko le kolol ba yella ate folol bota kadra ko ekolol be aba pompe lale aba maskol sambale jela aba ku jama sangale jele nga jele Ablaye Diop maire de Sédhiou afana kabrini ko wilta mansi aba borimborina aba ko ku keno la pour que Sédhiou ko mako nga jele maire de Marsassoum nga jele afana Seni Mandiang ka feŋol bondi ka di mol la ka mol makoy ka kuwol beke pour ni sasa kana sembo soto maire jama bije Casamance mais dol la information soto nga dol la information soto le wol beti ada bala kana da maire la mol fana bije le bi mi yalon ko ale makol e bulo e ko ben bi ni ko mole ko alkana funti al si alla tour ale tenko dol ba fulal ko nimma so dum min do mala fanga funti mais modol bi jele mi alon ko ale ku karfe male jani ba wille bitala iba ku balkela dula dolto du kare isignol makoy ni mal boto dantan san yem isignol makoy wol yalla wol ta fundi la do fane yake o nyama o batina la ko ni sasa ben kutla parce que molta fundi la ni ko mole si ba sila le mansa dronta ko be keno la merol dronta ko be keno la il faut que mol mi alon ko iba bankol kanne mo kana jutu modol bi hani malo kilo tan ya di la dron ye ku bete balke yo mbal kontona mbal tentula mbal jayila ngamin fo ale alsitan na chaîne YouTube ali abonné ge comme ça nina journal o botaton e futalma nga wakil nga dua kote ke katun tel mo balba nadulal to mi a lonko ila dual mo i hakilo yiru batal do mandi balu na ko wala dual ka jabil woton si dua wol be hormola ni sasa jawo ay funti mbal tantu la kote ke mbal jayila wassalam.
Kom so di ma